السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي التلاميذ، تلاميذ سنة ثانية إعدادي خير فرنسي. إذن في هذه الحصة سوف نتطرق للدرس الثالث، الذرات والجزيئات، les atomes et les molécules. الذرات والجزيئات. Alors, أولا غنعطيو تعريف ديال الذرات، les atomes, définition. L'atome, c'est la particule la plus petite constituant la matière. بمعنى أن الذرة هي أصغر عنصر أو أصغر جزء في المادة. يعني أصغر جزء في المادة كيتسمى ذرة ou bien l'atome. Le symbole et modèle de l'atome. L'atome symbolisé par la première lettre de son nom latin est écrit par un majuscule, parfois. Une deuxième lettre est ajoutée et écrite en minuscule. مثلا بحال دابا ذرة الكربون. Donc l'écriture ou bien son nom latin c'est carbon. Carbon, d'accord. بمعنى أن أول حرف لاتيني هو السي. داكشي علاش الكربون في الكيمياء عطينا حرف السي. إلا خدينا مثلا الكلور، دونك لاحظوا معايا الكلور حتى هي عندها الحرف الاول لاتيني حتى هو السي. دونك ما يمكنناش هذه التسميه او هذا لو سامبول او الرمز ديال الذره او النموذج ديال الذره، رمز الذره ما يمكنناش اي ذره نعطيوها نفس الرمز. لذلك شنو خصنا نديرو؟ كيخصنا نفرقوا بيناتهم، بمعنى ان الكلور ناخذوا الحرف السي ال. علاش؟ لان كتقرا كلور. Et donc, on a C majuscule et L minuscule. Alors, pour simuler l'atome, nous utilisons un modèle composé de boules de différentes couleurs et de tailles, dont les dimensions sont proportionnelles aux dimensions réelles de l'atome. بمعنى أننا باش نفرقوا نموذج ديال الذرة غادي نمثلوا الذرة بواسطة كرات. هاد الكرات مختلفة الألوان والحجم ديالها اي دو تاي، بمعنى الأبعاد ديالها مختلفة. كيف ذلك؟ انتبهوا معايا هنا. دونك شوفوا معايا لو سامبول، لو نون دو لاتوم، لو سامبول اي لو موديل. الوغ انتبهوا معايا هنا بالنسبة لو نون دو لاتوم. هيدروجين، هيدروجين H. Le symbole H, donc le modèle dialogue, c'est une boule, d'accord, une boule blanc de dimension petit. Le carbone, le symbole C, donc une boule noire. Azote ou bien nitrogène, le symbole CN, le modèle c'est une boule bleue. L'oxygène, symbole O, modèle une boule rouge. Soufre, le symbole c'est le symbole c'est S, une boule jaune. Et finalement chlore, le symbole c'est L, une boule verte. Les molécules maintenant, définissons. La molécule est la plus petite partie d'un corps pur et conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. بمعنى أن الجزيئة هي أصغر جزء في الجسم، في جسم خالص، corps pur, et conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. بمعنى أنها كتحافظ على الخاصيات الكيميائية ديال ذاك الجسم. بمعنى أن الجزيئة تتكون في الأصل من ذرتين أو أكثر. بمعنى أن la molécule constituée par deux atomes au plus. Une molécule est un ou plusieurs atomes interconnectés. Ces atomes sont similaires ou différents. يعني هاد الذرات تقدر تكون similaire بمعنى من نفس النوع. Par exemple O2 c'est une molécule, CO2 c'est une molécule similaire, CO2 c'est une molécule différente. Des atomes bien constitués par des atomes différents. Formule d'une molécule.
La molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. بمعنى أن الجزيئة تمثل واحد الصيغة صيغة مجموعة ديال الرموز ديال الذرات qui la constituent. Puis nous ajoutons le nombre de chaque type بمعنى كنزيدو chaque type كنزيدو واحد le nombre إلا كان كيتكون من ذرة أو أكثر à droite et en bas de son symbole بمعنى على يمين تحت الرمز ديال الذرة. وضحنا هادشي أكثر دونك لاحظوا معايا هنا l'eau formule H2O. Donc la formule chimique de l'eau c'est H2O. Donc l'eau est constituée par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. D'accord? Modèle moléculaire. Alors, on a deux boules blancs et une boule rouge. D'hydrogène, H2, deux atomes d'hydrogène. Modèle moléculaire, deux boules blancs. Dioxygène, deux atomes d'oxygène. Modèle moléculaire, deux atomes, deux boules rouges. Dioxyde de carbone, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. D'accord? Deux boules rouges et une boule noire. Monoxyde de carbone. Un carbone ou bien un atome de carbone et un atome d'oxygène. La même chose pour le modèle moléculaire. Une boule rouge et une boule noire. Un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Donc quatre boules blancs et une boule noire. Diazote, la formule N2, composition en atomes, deux atomes d'azote. Ça veut dire deux boules bleues. Corps pur simple et corps pur composé. يعني الجسم البسيط أو الجسم الخالص البسيط والجسم الخالص المركب. Le corps pur simple. Celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. بمعنى أن الجسم الخالص البسيط هو اللي المكونات ديالو أو اللي كيتكون من جزيئات ذات ذرات من نفس النوع O2, H2, O3. هادو ce sont des molécules جزيئات تتكون من نفس الذرات من نفس النوع. Le corps pur composé بمعنى الجسم الخالص المركب celui dont la molécule est constituée d'atomes de types différents. بمعنى أن العكس ديال الجسم الخالص البسيط الجسم الخالص المركب هو اللي كيتكون من جزيئات تتكون من ذرات مختلفة النوع CO, NaCl, CH4. Alors, on a un exercice 1. Parmi les formules suivantes, déterminer les molécules et les atomes. Les atomes, c'est, d'accord, parmi les formules suivantes, déterminer les molécules et les atomes. Donc, les atomes, c'est atome, CO, molécule, NH3, molécule, Cu, atome, nuhas, Al ou bien aluminium, atome, N2, molécule, O3, molécule, Cl, atome, H, atome, l'hydrogène, Na, c'est le sodium, atome. D'accord? Parmi les formules suivantes, déterminer les molécules d'un corps pur simple et un corps pur composé. Donc, les corps purs simples, O3, H2, Cl2, O2, Na2. Les corps purs composés, H2O, CO, HCl, NH4, KOH. D'accord?
Donc, pour compléter le tableau suivant, bien sûr, modèle moléculaire هنايا lourd, donc غيكون عندي H2O, يعني بحال الجدول السابق. La formule chimique H2O. Donc هنا عندي rouge noir rouge بمعنى CO2, d'accord, CO2. هذا c'est CO2, donc هنا CO2. Alors c'est le dioxyde d'oxygène, ثنائي أكسيد الكربون. ديوكسيد دو كربون، ثنائي أكسيد الكربون. N2 هو ديازوت، بمعنى هنا موديل موليكولير دو بول بلو ديازوت. La molécule c'est diazote, ثنائي الأزوت. Modèle moléculaire de l'air. Modèle moléculaire de l'air. Moléculaire de diazote. Moléculaire de dioxygène. Donc le dioxygène c'est les boules rouges, diazote des boules noires, des boules bleues. Représentation moléculaire de l'air. Donc c'est une représentation. Conclusion, dans un corps pur, toutes les molécules sont identiques. D'accord? Dans un corps pur, les molécules sont identiques. L'air est un mélange de molécules de différents corps purs. الهواء هو خليط من جزيئات مختلفة ولكن تتكون من جسم خالص. Il contient 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène. بمعنى 4 مرات، بمعنى 80% ولا 3 كار، ولا فهمتيني 3 كار 4 فوا، بمعنى 80% من الجزيئات المكونة للهواء ديال ثنائي الأزوت، و20% من جزيئات ثنائي الأكسجين. مفهوم؟ إذا كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس. شكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.